Danas ću pripremati 6 purećih patkova ispod sača sa rižom. Prvo ću ih posoliti. Dodat ću puretinu, malo ulja. I to nam je spremno, sad ćemo napraviti dokle nam je žar i počnemo sa pečenjem. Žar će nam biti spreman za nekih 15 do 20 minuta i tad počnemo sa pečenjem. Mnogi od vas su u komentarima postavljali pitanje kako pripremam žar za sač. Idealan scenarij je da na jednom mjestu pripremate žar i kad se on razgori da ga dodajete na sač. Ako bi žar ove jačine stavili na sač, svo meso bi izgorilo. U nastavku videa ćemo više razgovarati na tu temu. Evo, prošlo je 20 minuta, žar nam je spreman. Dok ga rasporedimo, to će biti ta temperatura. Kad pozajemo da se peče, odmah ćemo ponovo dodati uglja da se i on raspali. Ako osjetite da vam je žar prejak, onda samo manje žara dodajte na sač i pod tepsiju. Sav žar koji sam pripremio sam iskoristio, stavio ga na sač i pod tepsiju, tako da moram da pripremam novi jer za pola sata će temperatura spasti. Prošlo je 5 minuta kako smo počeli sa pečenjem. Puretinu ću ovako peći sat vremena, nakon toga ću dodati rižu i kad ona bude spremna, onda možemo da serviramo. Prošlo je tačno 35 minuta kako smo počeli, tako da ću sada okrenem puretinu, a što se tiče žara ništa nisam dodavao. Da, meso je mekano.
i meso je pustilo mnogo vode, kako vidimo iz priloženog. Nije moglo da ispari jer nije jaka temperatura. Ali nema veze, kad dodamo rižu ona će upiti svu vodu. Nakon što sam ih okrenuo, vrijeme da dodam još žara na sač. To će biti prvi put i posljednji put kada dodam žar. Nemojte dodavati mnogo žara kako ne bi pretjerali, jer uvijek možemo dodati naknadno. Izvoli. Kad kafu popijemo, onda ćemo pripremiti rižu i idemo na degustaciju. Sad ću nam pripremiti rižu za puretinu. Nju sam naravno prethodno oprao. U ovaj lončić s vodom ću sad dodati začine i kad dodamo rižu i ovu vodu, podsać, sve ćemo to pomiješati da se začin fino razgradi i da riža može ravnomjerno da upije začine. Prvo ću dodati jednu kašiku paprike. Sasvim malo bibera. Dodat ću 3 kašike soli. Viljuška vam je idealna za ovaj scenarij, da pomiješate začine. I to je spremno. Idemo sad izvaditi pureće meso, da dodamo rižu i ove začine. Kako ovo izgleda. Ovo je meso mekano, pazi ovo. Taman. Sad to ide napolje i dodajemo rižu. Pa ovo miriše kakva teletina. Evo, bacujemo rižu. Sad ću dodati miks začina. Sve ću to sad malo promiješati i vratiti puretinu.
Prošlo je 10 minuta kako smo počeli sa kuhanjem riže. Sad ćemo da vidimo kako izgleda, ali mislim da joj treba još nekih 10. Da, tek je sad počela da upija vodu, to će biti fantazija. Jedva čekam da idemo na degustaciju. Prošlo je sat 30 minuta, sač nam je spreman, a sad ću vam pokazati savršenstvo koje sam ja već vidio. Ostavit će vas bez teksta sigurno. To je to. Gledaj, mesa je smekano. To je to, idemo na degustaciju. Meso spada samo s kostiju. Nisam neki fan riže, ali ova sama silazi. Ova puretna kao da je teletina. S ovim sačem sam sam sebe nadmašio. Znači, ovdje se nema ništa ni oduzeti ni dodati. Apsolutna perfekcija. Ludilo. Moram vam pokazati kako se raspada. Mozak. Još je puretina sočna. Ima lijepo ovu kožicu koja je finog ukusa. Ne znam šta bih vam rekao, sve ste vidjeli. Ja moram požuriti. Ekipa nestrpljivo čeka, želi ona da jede toplo. Stalno mašu, govori požuri, požuri. Tako da vidimo se u narednom videu. Lijep pozdrav za sve.